Punta ni guys. Tama guys, may kwarta ni guys. Tapos ang ano guys. Ang oras day guys may 6:28. Ilang ah. Laban na guys, laban. Straight namin si Bagtas guys, mga taksokan daw nag-uuro si Bagtas. Grabe, anilisuda lagi kasi. Sila, hanap daw sila naman ng buhay. Leader lang buhay guys. Minsan matalo ka din, minsan manalo ka din. Yan lang ang buhay tol. Dapat kayod lang na kayod. Kayod lang jud. Bawal lang sumuko dito. Bawal lang sumuko guys. Formado pa guys ano kasi sapatos ko guys oh. Mas okay walang sapatos ka eh. At shook kayo ba? Apoy lagi ay. May mo kay wala may choice. May choice. May choice. Fokus utane. Joke lang bitaw guys, jogging lang bitaw mi guys, jogging ba jogging. Exercise ba, exercise. Exercise ta guys, para buntag ba. Ano ba, okay kayo ba? Busga tong lawas. Na. Sure po kasi sakay-sakay guys. Hindi ka kasingot ba? Hindi ka masingot. Okay, baktas-baktas, jogging gamay. Okay ba na? Jogging na gamay ba? Hey guys.